बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, यूबीआई पेंशन में इजाफे की ताज़ा तरीन सूरत हाल। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई के कवानीन के मुताबिक हर 3 साल बाद यूबीआई की पेंशन में इजाफा लाजिम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 साल तो गुजर चुके हैं और 3 साल से ऊपर के महीने भी हो चुके हैं, लेकिन यूबीआई की पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। ये इजाफा तो जनवरी 2023 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो पिछला इजाफा है वो जनवरी 2020 में किया गया था। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि ये इजाफा जनवरी 2023 में मुमकिन ना हो सका, बल्कि ईओबीआई के बुज़ुर्गों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए कि पेंशन में इजाफा करने जा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ भी ना हो सका। ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी साहब ने ईओबीआई के बुज़ुर्गों के साथ वादा किया था कि दिसंबर की पेंशन जो है उनको इजाफे के साथ दी जाएगी, लेकिन उनका ये वादा भी सिर्फ वादा ही रहा, इस पर कोई अमल दरामद ना हो सका और दिसंबर का महीना भी इसी तरह से इंतज़ार में गुजर गया। फिर हमें बताया गया कि जनवरी में जो पेंशन में इजाफा है वो होने जा रहा है। जनवरी का महीना भी इसी तरह से गुजर गया। फरवरी के महीने में भी कोई पेशरफ ना हो सकी, बल्कि उसमें ईओबीआई की पेंशन में इजाफे की बजाय वहाँ पर जो सैक मुलाजमीन हैं उनकी डिस्कशन चलती रही और तमाम जो उनकी तवज्जो थी वो सिर्फ उस मामले पर लगी रही। फरवरी में बताया गया कि एक्चुरियल वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, तो वो जल्द ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद यूबीआई की पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन फरवरी का महीना भी इसी तरह से गुजर गया और कोई पेशरफ ना हो सकी। फिर बताया गया कि मार्च के दूसरे हफ्ते में एक्चुरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के इजलास में सबमिट हो जाएगी। लेकिन इतना इंतज़ार करने के बाद जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो पहले ही हफ्ते में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुला लिया गया और उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के इजलास में ईओबीआई की पेंशन में इजाफे की बजाय ईओबीआई की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। हमारी उम्मीदें तो थी कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से इस इजलास में कोई फ़ैसला होगा, लेकिन वहाँ पर तो ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के मामलात जो थे उनको ही डिस्कस किया। इसके बाद अदालत में ईओबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए और वहाँ पर जो ईओबीआई की तंजीमों के रहनुमा थे उन्होंने इनको घेर लिया और इनसे दरियाफ़्त किया कि आया ईओबीआई की पेंशन में आप इजाफ़ा कब करने जा रहे हैं। तो उनको ये बताया गया कि हम एक्चुरियल वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल कर चुके हैं और यूबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से जितनी भी तैयारियां हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन कब से इंतज़ार हो रहा है, अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तो ईओबीआई की पेंशन में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही और अभी तक ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। अब की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट ये है कि ज़राए का कहना है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग है वो अप्रैल के सेकंड या थर्ड वीक में हो जाएगी और उस होने वाले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग में जो ईओबीआई की पेंशन में इजाफे का मसला है वो सरे फहरिस्त होगा और उसमें ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से हतमी फ़ैसला किया जाएगा और एक्चुरियल वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है उसको भी सबमिट किया जाएगा।
آئی کا مزید کہنا ہے کہ اپریل کے سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کر دیا جائے گا اور ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ ہوپ فار دی بیسٹ، جیسا کہ ذرائع کا کہنا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ سیم ویسا ہی ہو، لیکن اتنے انتظار کے بعد ہماری امیدیں جو ہیں ہمیشہ کی طرح ٹوٹتی آئی ہیں۔ تو اب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے اعلیٰ حکام ای او بی آئی کی چیئرپرسن مس نحیشہ دورانی صاحبہ اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ای او بی آئی کے بزرگوں کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اپریل کے سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں، تو اس کو ہر صورت آپ نے ممکن کروانا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے حتمی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پچھلے گزشتہ جتنی بھی میٹنگز بتائی گئی تھی ان کی طرح یہ میٹنگ بھی اسی طرح سے گزر جائے اور معاملات وہاں پر کچھ اور ڈسکس کیے جائیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ پینشن میں اضافے کا ایشو ڈسکس کیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بات ہوگی اور اضافے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے اس ذہن میں رکھنا ہے کہ مزدوروں کی اجرت اگر 32,000 روپے کر دی گئی ہے تو ای او بی آئی کے بزرگوں کی پینشن بھی 32,000 روپے ہونی چاہیے۔ مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے دور میں جہاں پر مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے، وہاں پر کئی گنا زیادہ ای او بی آئی کے پینشنرز متاثر ہوئے ہیں۔ تو ای او بی آئی کے بزرگوں کو آپ نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا، ان کی پینشن میں اضافہ کرتے ہوئے بہترین فیصلہ کرنا ہے جو کہ 32,000 روپے کا فیصلہ ہے۔ ہماری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ ای او بی آئی کے بزرگوں کی پینشن میں 32,000 روپے کا اضافہ فی الفور کیا جائے اور ای او بی آئی کی پینشن میں جو اضافہ ہے یہ تو ای او بی آئی کے بزرگوں کے اپنے ہی فنڈ سے ہونا ہے، یہ آپ کا ان پر کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ انہی کا پیسہ ہے تو انہی پر ہی لگنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی میڈیکل کی سہولت پرووائڈ کرے تاکہ یہ اپنے علاج معالجے کے اخراجات تو اٹھا سکیں۔ کے ساتھ ساتھ ہماری آپ سے اپیل ہے کہ جیسا کہ باقی تمام ملازمین اور پینشنرز کو عید کی خوشی میں 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دی جا رہی ہے اور پینشن بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر ای او بی آئی کے بزرگوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ای او بی آئی کے بزرگوں کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ای او بی آئی کے بزرگوں کو 1 ماہ کی پینشن ایز اے بونس کے طور پر دی جائے۔ عید گفٹ ہو جائے گا آپ کی طرف سے تمام بزرگوں کے لیے تو بڑی ہی اچھی بات ہوگی۔ تو آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو 1 ماہ کی پینشن جو ہے وہ بونس دی جائے، ایڈوانس پینشن نہ دی جائے کیونکہ اس سے ان کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔